रे नवीन सरप्राइज पर सरप्राइज दल सरप्राइज कार्ड खेली लोकसभा आसन में परिणीता मिश्र को बीजेडी प्रार्थी करिछि। गृहिणी सांसद प्रार्थी होइचंती परिणीता। पूर्व आसिका लोकसभा आसन जमती प्रमीला विषय को प्रार्थी करी समस्त को चमत्कृत करथिले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। एठी से भली स्थिति देखा मिली। स्वामी सुशांत मिश्र गतकाली परिणीता बीजेडी रे सामिल होइथिले। मुख्यमंत्री को विकास वार्ता ने आग को जीवु जीतबू स्वप्न साकार करिबु बोली परिणीता कहिथिले। आ सुशांत मिश्र मध्य पूर्व भट्टी आसन स्वाधीन भाव लढ़िछंती। बरगढ़ संसदीय क्षेत्र में वर्तमान 5 महिला विधायिका रही। अताबिरा स्नेहांगिनी छुरिया, झारसुगुड़ा दीपाली दास, ब्रजराज नगर में अलका महांती, विजेपुर रीता साहू और पद्मपुर वर्षा सिंह बरिहा वर्तमान विधायिका रही। पद्मपुर आसन किंतु एथर 2024 टिकेट घोषणा होई नाही। सेही अपेक्षा को सही घोषणा को समस्त अपेक्षा रही। तेणु दुईटी सरप्राइज कथा आम आलोचना करवा। जो भली भाव में गोटे सरप्राइज होमती गत थर प्रार्थी बदल एथर नुआ मुह को बीजेडी सुप्रीमो सुजोग देइछंती। परिणीता मिश्र को संसद क्षेत्र में सुजोग दि जाइछि। जो भली 4टी क्षेत्र वर्तमान घोषणा करा जाइछि, जोठी महिला कैंडिडेट रही। जदि पद्मपुर रे महिला कैंडिडेट को पुणी थे स्थानित करा जाए ताले से मध्य आ गोटे बड़ सरप्राइज है। अर्थात डबल सरप्राइज वर्तमान नहीं वर्तमान चर्चा होची बीजेडी सुप्रीमो दे पारंती कि। अधिक आलोचना करबा आम सहित बरगढ़ ब्यूरो हेड महेंद्र साहू जोड़ी होती। महेंद्र, जो भली भाव में जो डबल सरप्राइज कथा कहा जाउची आ बहु समय आम चर्चा करिछे महिला को किभली भाव में बीजेडी प्राधान्य देइछि और तार निदर्शन तार दृष्टांत बरगढ़ संसदीय क्षेत्र में देखा मिलूछि कि? निश्चित भाव में मुणाल आप जानी माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जितेबले बीजेपुर आसन में विधायक हेले एवं परवर्ती समय रे से छाड़ी से सीट को पुणी थे जो बीजेडी रीता साहू को प्रार्थी कर विजयी करते। जदि आम कहीपर नवीन पट्टनायक बरगढ़ जिला यह एक ऐतिहासिक पदक्षेप कहले किसी अत्युक्ति हेब ना। कारण जो भली भाव में गत निर्वाचन में बरगढ़ संसदीय क्षेत्र में प्रसन्न आचार्य को मैदान को ओह्लैले ताहा चलित 2024 साधारण निर्वाचन में पुणी जड़े एक महिला को नवीन पट्टनायक प्रार्थी कर स्पष्ट होउची बरगढ़ जिला जदि संसदीय क्षेत्र आम देखा 7टी विधानसभा रही, 5टी बरगढ़ जिला रही और झारसुगुड़ा जिले में 2टी क्षेत्र रही। मोटामोटी भाव में कहवा बेले 5टी विधायिका जी महिला प्रार्थी अच्छा केवल 2 जन पुरुष विधायक प्रार्थी अच्छा। जदि 2024 साधारण निर्वाचन करवा 5टी विधायक सांग को पुणी एक सरप्राइज देते मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एवं सांसद बीजेडी सांसद प्रार्थी भाव में परिणीता मिश्र को सुजोग देते। जदि आम कह गत काली 5टा समय परिणीता मिश्र बीजेडी रे विधिवत भाव में योगदान कले 6:30 घोषणा है जे बरगढ़ संसदीय क्षेत्र विजु जनता दल प्रार्थी होती परिणीता मिश्र। तो मोटामोटी भाव में आम कह बरगढ़ जिला यह नवीन पट्टनायक ऐतिहासिक पदक्षेप बोली लोक मान चर्चा होची। जो भली भाव में महिला क्षेत्र में आग को नहीं जहाँ आप गत काली आज शुणुले परिणीता मिश्र प्रतिक्रिया से कहते महिला मान सशक्त करने से कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जो ड्रीम रही महिला आग को गले देश आग को जीव राज्य आग को जीव से परिणीता मिश्र गोटे पार्ट हेबे बोली से कहते। जदि आम मोटामोटी भाव में कहीपर बरगढ़ जिला संसदीय क्षेत्र में ये निश्चित भाव में महिला मान क्षेत्र में आगुआ रही। कारण 5 विधायक जहाँ पद्मपुर आसन एपर्यंत घोषणा होना किंतु जो 4टी क्षेत्र रही 4टी क्षेत्र में महिला मान को रिपीट करा जायछि। कारण देखा कथा जे जो भली भाव में महिला टीम रही बरगढ़ संसदीय क्षेत्र में महिला टीम किभली भाव में लोकों को आकृष्ट करि पारुछन्ते। अर्थात वर्तमान 4टी क्षेत्र स्पष्ट हो जाइछि विधानसभा क्षेत्र आ पंचम जो कथाटी कहा जाउछि पद्मपुर रे काहाकू सेठी बीजेडी प्राधान्य देई पारे? वर्षा सिंह बरिहा वर्तमान विधायक अछंती। निश्चित भाव में देखो जिते बेले सेटा भी विजु जनता दल गढ़ होउची पद्मपुर। कारण विजय रंजन सिंह बरिहांकर उत्तराधिकारी भाव में अकाल विजोग पर वर्षा सिंह बरिहा को प्रार्थी करथिला विजु जनता दल एवं बहु भोट रे विजयी होता। टाणुआ नेता प्रदीप पुरोहित को हरई वर्षा सिंह बरिहा विधायिका होते। कारण से ही जगह आउ भी अन्य प्रार्थी माने आशायी अच्छा। निश्चित भाव में जेहेतु बीजेडी दल गोटे बड़ दल भाव उभा होती
ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେନ୍ଦ୍ର ବଢେଇଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ବଢେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ସିଂ ବଢିଆ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରପ୍ରାଇଜ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁରରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ କାହାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାହା ଉପରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର ଆମେ ଯେମିତି ଗତକାଲି ଦୀପାଳି ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପୁଣି ମାନେ ଏଠି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଫରକ ରହିଥାଏ ତଥାପି ଦୀପାଳି খুব কনফিডেন্ট রহিলে বর্ষা সিং বরিহাঙ্কু যদি ক্যান্ডিডেট পুଣି ଥରେ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ যেহেতু সে মধ্য বাই ইলেকশনর সামনা করিছন্তি তাঙ্কু মধ্য গোটে সাধারণ নির্বাচনকু সামনা করিবা ପାଇଁ সুযোগ মিলিব অর্থাৎ সেটি দেখিবাকু পড়িব যে খুব কম সময় ভিতরে সেমানে কেতে দূর লোকଙ୍କୁ মানে লোকଙ୍କ নিকটতর হই পারিছন্তি মানে কামকু লোকাভিমুখী করি পারিছন্তি সে কথাটুকু মধ্য সাধারণ লোক দেখিবে। ଦେଖନ୍ତୁ ମୃଣାଳ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ମୃତ ହୋଇଥିଲେ ଅକାଳ ବିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମହିଳା କାର୍ଡ ହିଁ ଖେଳିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆପଣ ବିଜେପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦିବଙ୍ଗତ ନେତା ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ବିଯୋଗ ପରେ ରୀତା ସାହୁ ମଇଦାନକୁ ଆସିଥିଲେ ଯଦିଓ ସେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ହାଇଏଷ୍ଟ ଭୋଟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ତାର ନଜିର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅଳକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନ ଏହି ମଇଦାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୀପାଳି ଦାସ ମଧ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସିଂ ବଢିଆ କେବଳ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଯିଏକି ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ହିଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଯୋଉ 4ଟି ସିଟ୍ ରହିଛି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମେ ମହିଳା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଅନେକ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ମାନେ ଟାଣୁଆ ନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଜନମତ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ତାହା କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟର ତାହା ତ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ 5ଟି ବିଧାୟିକା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ରାଜନୀତିରେ ଥିଲା କାରଣ ପରିଣୀତା ମିଶ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ସୁସଂଗଠକ କାରଣ ଭଟଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ 37,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାରା ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭାରେ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ରହିଛି କାରଣ ସିଏ ଲୋକ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଗଠକ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାହା ପରିଣୀତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେହେତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଂଗ୍ରେସ କୁହନ୍ତୁ କି ବିଜେପି କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିନାହାନ୍ତି କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯାହାକି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ଜଣ ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ସାଂସଦ ଭାବେ ପରିଣୀତା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଛି। ଇଏ ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ এই ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଗୁଆ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ମହେନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ।